अस्सलाम वालेकुम कैंसरियन, मैं हूं शेख ज़फ़ार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्दो सना रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। कैंसर वीकली हॉरोस्कोप 1 to 7 फरवरी आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। सबसे पहले तो मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता चलूँ। कुछ बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ हैं। यूरेनस जो है वो स्टैंड बाय हो रहा है आपके ज़ाहिर के 11वें घर में, गुड लक के घर में, चौथे घर का लॉर्ड है। 11वें घर में जो है चौथे घर का जो लॉर्ड है वो तो वीनस है। वीनस के घर में ही दूसरा जो है वो वहाँ पे ये स्टैंड बाय हो रहा है। अब ये एक्चुअली इसको जो है वो साइन ऑफ एक्वेरियस का जो है वो लॉर्ड कहा जाता है। तो ये आपके ज़ाहिर के 8वें घर का लॉर्ड होता है, 11वें घर में स्टैंड बाय होगा तो इसके इम्पैक्ट क्या आएंगे। जबकि बहुत सारी एनर्जीज इस वक्त आपके ज़ाहिर के 11वें घर में 8वें घर में ही मौजूद है। इसमें सन है, मार्स, मरकरी, वीनस, प्लूटो। होने क्या जा रहा है, 8वां घर जो है ट्रांसफॉर्मेशन का है, तब्दीलियों का है। 8वां घर अनएक्सपेक्टेड गेन और लॉसेस दोनों का है। तो क्या होने जा रहा है, अच्छा उसके बाद फिर मरकरी जो कि आपके 12वें घर का भी लॉर्ड है और आपके तीसरे बहन भाइयों से भी रिलेटेड है, सोशल एक्टिविटी से रिलेटेड है, आपकी एफर्ट से रिलेटेड है। तो ये भी जो है वो अपना घर तब्दील करेगा, लेकिन करेगा 7 तारीख को, जो कि बिल्कुल इस वीक का एंड है। तो हमें उसकी क्या समरात मिलेंगे, हमें किन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा और ये हफ्ता जो है वो कैसा गुजरेगा, ये तमाम चीज़ें जो है आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल, एक जो कैंसरियन लेडी थी उनका सवाल था कि क्या इस वक्त मुझे प्रेगनेंसी के हवाले से कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। तो जवाब ये है कि मेरी बहन, असूल औलाद के लिए आपको इस वक्त जो है वो बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है, बल्कि आपको अपने गायनी सेक्शन को जो है वो ख़ास तौर पे केयर करनी पड़ेगी। चूँकि मार्स 5वें घर का लॉर्ड होते हुए जो कि औलाद से मुतल्लिक है, 8वें घर में ज़रूर है, जो कि नेचुरली ज़ायचा फितरत में ये इसका अपना घर, लेकिन साइन कौन सा है, एक्वेरियस। और अभी इसने जो है वो प्लूटो के साथ भी जो है वो मीटअप किया एक। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी नहीं हैं। आपको इस हवाले से डिप्रेस नहीं होना, अपने ब्लड प्रेशर का ख्याल कीजिएगा। बहुत जल्दी आपके लिए अच्छी न्यूज़ जो है वो आने वाली है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहूँगा कि ऐसे तमाम अफराद जो कि रिश्ता अज़दवाज में बंध चुके हुए हैं, आपको अपने मामलात को थोड़ा सा एहतियात के साथ जो है वो चलाना है। आपका जो लाइफ पार्टनर है और या वर्किंग पार्टनर भी, दोनों जो है वो आपसे कुछ और उम्मीदें रख रहे हैं, जबकि मामलात किसी और तरफ जो है वो मूव ऑन होना शुरू हो चुके हुए हैं। ख्याल कीजिएगा, क्योंकि ये तब्दीली जो है वो कई बार ऐसी होती है कि बंदा जो है वो या तो अर्श पर या फर्श पर, दोनों ही सिचुएशन जो है वो इसमें बन जाती है। अच्छा जी, अब मैं आता हूँ आपकी इस हफ्ते की जो है वीडियो पे। सबसे पहले तो यूरेनस जो है वो 4 फरवरी को ये स्टैंड बाय होगा, ज़ाहिर के 11वें घर में होगा। आपके जो गोल्स थे, जो टारगेट्स थे, जो नहीं अचीव हो रहे थे, अब वो इंशाल्लाह जो है वो हो सकेंगे। आप नए दोस्त जो हैं वो बनाएंगे। दोस्तों की जो कैटेगरी है उसमें शफलिंग होगी और कुछ नए बनेंगे और कुछ पुराने जो है वो रिमूव हो जाएंगे। ये जिद्दत लाता है, तब्दीलियाँ लाता है, और इसकी रिवर्स हमेशा आपको जो है वो रीलुक करवाती है। एक बार के आपने जो रिलेशनशिप बनाए हुए हैं, जो गोल्स आपने बनाए हुए हैं, जो टारगेट्स आपके हैं, जो आपकी ख्वाहिशात हैं, वो कितनी प्रैक्टिकल हैं और आपको उनमें से कितनी चीज़ों को छोड़ के आगे की तरफ जो है वो चलना चाहिए। अब आपको फ़ायदा मिलेगा नेटवर्किंग से। 11वां घर है तो नेटवर्किंग कीजिए, आपको सोशलिज्म के बहुत सारे मौके मिलेंगे। अभी आप थोड़ा सा डिप्रेस्ड हैं फैमिली के हवाले से और एक्सपेंसेस के हवाले से, लेकिन अगले दिनों में ये चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं। और ख़ास तौर पे कहाँ पे, आपकी गुड लक के घर में, आपकी ख्वाहिशात के घर में, यहाँ पे आप तब्दीलियाँ देखेंगे और इंशाल्लाह ये पॉजिटिव होगा। अचानक से जो है गैर मतवक्का तौर पे गाड़ी या घर की जो है वो कोई तब्दीली ये भी हो सकती है। ऑनलाइन कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, कोई घर में कुछ चेंज करना चाहते हैं, आप कोई खातून है, एग्जांपल मैं दूंगा, अगर आप कोई खातून है तो फिर आप अपने घर में तब्दीलियों के मौसम को जो है खुश आमदीद कहिए। वैसे भी फरवरी आई तो ये समझ ले कि जो है बसंत आ गई, और बसंत को कहते हैं कि जी आई बसंत और पाला यानी उड़ंत। इसको इस तरह से हमारे बड़ों ने बताया हुआ है कि यानी जब बसंत आती है तो इसका मतलब है कि सर्दी अब जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ चली जाएगी और बाहर के मौसम की आमद होगी। इसके साथ ही तो आपको वेलकम करना है, वार्म वेलकम करना है। अपनी फैमिली मैटर्स को आप बड़े अच्छे से डील कर सकेंगे, उसमें तब्दीलियाँ कर सकेंगे, और घर में जो तब्दीलियाँ आप चाहती हैं वो इंशाल्लाह आप कर पाएंगी। अच्छा जी, जहाँ भी ये आपका लाइफस्टाइल चेंज करेगा वहीं पे आपके दोस्तों में भी जो है वो शफलिंग होगी। जैसे मैंने कहा, वो स्क्रूटिंग कहना चाहिए, शफलिंग तो नहीं कहने, स्क्रूटिंग थोड़ी सी जो है वो चलेगी।
اچھا جی، اس کے بعد جو ہے مرکری پہ اگر ہم بات کریں، مرکری آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر میں، یہ آپ کو تبدیلی کی طرف لے کے جا رہا ہے. آپ اپنے سوشل سرکل کو جو ہے وہ چیک کر رہے ہو، آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جو آپ کا ریلیشن شپ ہے اس کو چیک کرو. آپ جو ایفرٹس کر رہے ہو اس کے بارے میں بہت سوچ رہے ہو کہ میں ایفرٹ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں لیکن اس کا رزلٹ نہیں آ رہا. وجہ وہی ہے، یہ آپ کو ڈگ کی طرف جو ہے وہ لے کے جا رہا ہے. مزید کھدائی کی ضرورت ہے، آپ کو مزید جو ہے وہ ریسرچ کی ضرورت ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے پرابلمٹک سچویشن جو ہے بنا رہی ہیں. تو یہ ہفتہ ہے آپ کے لیے اس ریسرچ ورک کا. میں یہ کہوں گا ڈیسپریٹ نہیں ہو، اور لاشعوری طور پہ جو آپ کا فوکس ہے، جو آپ کی پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، ان دونوں کو اوپر جو ہے وہ آپ کو نظر ضرور رکھنی چاہیے کہ آپ اپنے فوکس کو ڈائیورٹ نہ کریں، اس کو پازیٹیوٹی کی طرف جو ہے وہ دیکھیے. پریشانیاں آتی ہیں لیکن یہ نکل بھی جاتی ہیں. تو یہ ہفتہ آپ کو بہت کچھ جو ہے وہ لرن کروا کے جائے گا. بڑی ساری تبدیلیاں جو ہے وہ اس میں آئیں گی. فائنانس کے حوالے سے بھی، آپ کے والد کے حوالے سے بھی، گورنمنٹ سیکٹر کے حوالے سے بھی اگر آپ کی کوئی لٹیگیشن چل رہی ہے تو میں کہوں گا اس کو پرلونگ کر لیجئے. اور اگر آپ کے کوئی لین دین کے معاملات ہیں، اسپیشلی مشترکہ یا کوئی آپ وراثتی معاملات کی طرف چل رہے ہیں، تو پھر آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ محتاط رہنے کی جو ہے ضرورت ضرور ہوگی. فیملی کی وجہ سے کچھ ایکسٹرا جو ہے وہ ایکسپینس ہو سکتے ہیں، لیکن اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ میں اگلے ہفتے میں آپ کو گڈ نیوز جو ہے کوئی دے سکوں گا. منگنی طے پانے کے امکانات بہت کم ہیں، اور اگر آپ نے اس وقت کوئی منگنی والا معاملہ کیا تو وہ آپ کے لیے بہت اچھا جو ہے وہ نہیں ہوگا. جاب چھوڑنے کی غلطی نہ کیجیے، اور آپ کو اپنی ایفرٹس جو پٹ کرنی ہے مزید کیجیے. اپنے جو امپلائیز ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سا اعتدال کے ساتھ چلیے. آپ کے بارے میں ان کی رائے جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے، خراب ہو رہی ہے، یہ آپ کے لیے بہت اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ اپنا جو ٹریک ہے اس کو پراپر فالو نہیں کر پائیں گے. آپ کو بڑی جلدی، آپ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں تو بڑی جلدی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی خرابی جو ہے وہ کہاں پہ آ رہی ہے. تو آپ نے پھر اس چیز کو جو ہے تھوڑا سا خیال کرنا پڑے گا. اچھا، 7 تاریخ کو مرکری جو ہے وہ ذائچے کے آپ کے چلا جائے گا جی 9th پارٹ میں. یہاں پہ آپ کی جو توجہ ہے وہ اسپرچولیٹی کی طرف جو ہے وہ بڑھا دے گا. کوئی روحانی سفر کے مواقع بھی بنائے گا، لیکن ڈاکومنٹیشن کی آپ کو جو ہے پرابلم آ سکتی ہے، تو آپ کو بہت ہی خیال جو ہے وہ کرنا ہے. کیری روزگار کے حوالے سے میں کہوں گا کہ ابھی کوئی بڑی تبدیلی کی طرف مت جائیے. یہ وقت اس حوالے سے بہتر نہیں ہے. یہ وقت ریسرچ کرنے کا ہے، یہ وقت سمجھنے کا ہے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تبدیلیوں کا موسم بھی جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا. آپ کے لیے بہترین سٹون میں ہر بار کہتا ہوں جی پرل ہے. اس کے علاوہ میں نے روبی پہننے سے منع کیا ہوتا. روبی کے بارے میں بھی سوال تھا کہ جی روبی آپ نے منع کیا ہے تو کب جو ہے وہ پہنے. آپ 18 تاریخ کے بعد انشاءاللہ روبی جو ہے وہ پہن سکیں گے. 18 تاریخ تک آپ کو روبی جو ہے وہ نہیں پہننا. بہترین جم اسٹون کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ jawajam.com وزٹ کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. ذہن میں رکھیے گا یہ آپ کی پرسنالٹی ٹریٹس کے حوالے سے میں نے اسٹون بتایا. کسی اور مقصد کے لیے پہننا چاہتے ہیں، گھر کا مسئلہ ہے، کوئی کیری روزگار کا ہے، جاب کا ہے، تو پھر آپ ہماری ویب سائٹ jawajam.com وزٹ کر کے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس حوالے سے کون سا پتھر بہتر رہے گا، یا واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے بھی آپ سٹونز جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.